Hoy, bababa ako muna. Ano ba? Palo ka lang palo. Boy. Yun na, pinalo niya ako. Eh kasi, inaano ko lang eh. Inaayos lang ni China. Inaayos mo daw? Lemon. Tinitignan ko lang kasi yung ano. Pinapakita ko lang. Yakin na. Wait lang. Dapat hawak-hawak natin eh. Let's in. Na-pressure Wait lang. Bigay mo na. Catch you. Ayan. Guys, kulong nyo na to guys. Guys, ito guys. Kulong nyo na si Lexin guys. Sige. Papakulong kita. Guys, ipakulong nyo na si Lexin na makulit. Wow. Magagawan. Walang pinto sa mama mo. Ew. Hindi yan lang yan. Yan guys. Bye-bye.